Okay, fine. Arango. Arango. Arango drives. Wala. Nakuha ni Masendo. Bola sa Young Boys. Alvas. Ball position. CB Hunters. Number 3, that's number 6. Wala, number 14. Masenda. Arango bersama foul by Nicole. Number 19, Doi. First personal foul, first team foul. Arango Tulera wala nakuha niya huli. Arango ini pesan si Arango lumusot. Pasiknya by Arango. Foul jersey number 9, Masendo. First personal foul, second team foul, CB Hunters. Ay, semi-final. So paano ba naman? Iba opat naman siya kabobo. Sabi ko, winner is winner. Sakto na. Ikaw, Ruben, mana? Oh! Ikaw, mana pa sa bobo? Ikaw. 1, 2, 3, 4. Last over Arango. Padaog din. Wala ko siguro semis. And Semis na. Tao. German play. Pila man to na siya. Okay, just number 6. Uli! Evan! Doy, nagmamalay si Doy. Nakuha niya ako. Arango nagmamalay si Arango. Arango lumusot. Ako na naman, Evan. Wala, nakuha. Paling ka Arango. Arango. Nag-set of play si Arango. Paso. Jersey number 8. Jersey number 8. Paso. Jersey number 7. Back to Arango. Arango drives at 2 points. Arango. Score 7-2. Giver off. Young Ballers Club. Okay, across over Jersey number 8. Another crossover. Paso. Kita. Wala. Kita, number 14. Bola sa Young Ballers Club. Ariwin. Bata pa, ulit-ulit. Okay. Arango, very well. Sige ba? Arango. Nag-set of play si Arango. Agalan ako. Arango. Yaon. Uli! Puli mo na ba kayo? Arango again. Puli mo. Nag-awal si Arango. Dahil na kung saan nyo. Wala na siya. Wala. Arango drives. Wala. Nakpala ko na ako. Tulang niya ko. Nakpala ko na ako. And position. CB Hunters.
to the ball game. Okay, score. Kevin, tanungan Kevin. Squad 9 against 4 in favor of Young Ballers Club. Okay, Toyoy, pass to jersey 9, Marcelo. Marcelo back to the goal. Toyoy crossover pass to Yon. To Sweeto, Sweeto, Aramo. Aramo. Crossover Aramo. Number 1 the last goal over. Another goal over Aramo. Negative sa Aramo. Aramo lumusot. By Aramo. Goy-goy. Nag-goal si Goy-goy. Goy-goy. Wala na rin si Goy-goy. Tunay na wala. Babani. Si Pakula. Armas, wala sa Simiaters. Change 5. By 5 sila boy. Change 5 players. Napa yung isang tier sa ano, yung bowlers. Isang tier, yung free sa utang. Bola sa Simiaters. Pinako niya, pinako. May kabak. Okay. Anesco. Amahay. Si Runay. Toya. By jersey number. Mo niya kung si Runay ganyan na katulusap. This is jersey 9. Panos? Polioso. Pulangkan ng side. Pass to baby boy. To Polioso. Polioso. Pass to. Almas. Bulan sa Simiaters. Pihas din ito naman ay no. Okay, Folioso. Folioso. Lomo sa Folioso. Folioso. Naguay. Pasto. Jesse. Pero Suway. Apal. Husbal. Apal Corporation. Bola sa Young Warriors Club. May blood ko. Imbaba Sumo Medina. Pass to Folioso. Folioso. Nakakain si Runay. Si Runay. Nakakain si Runay. Pass to. Paglia. Wala. Pasa sa tiyan. Kakyot. Okay, bola sa Simiaters. Okay. Bahaya ka boleh paso. Siruan. Siruan punya. Siruan. 2 minutes and 30 seconds. Score 10 against 11 in favor of Young Warriors Club. 0-9. Abay, sudah bola.
City Hunters. Time remaining 1 minute and 50 seconds. Teras, dahil basahan, pasok pinat, anak, 1 Okay, yung bagay. Sumubuli na. Pasto Folyoso. Time remaining 1 minute. Folyoso. Dahil second game goes over by Folyoso. Score 12-11 in favor of City Hunters. Time remaining 6 seconds. Time remaining 6 seconds. Unang tira ating test para kay Hayat. Final throw by Hayat. Wala. 5 seconds. Score 14 against 11 in favor of City Hunters. Ini lagi penakut. Back to the ball game. Okay, bola sa Young Ballers Club. Second na ni Sir, no? Inbound, pass to Arango. Arango, fakes, Arango person. Oh, Gumera! Arango Gumera!
team foul. City Hunters. Score! Inbound. Get Willow. Score! Score! Okay, Kikilo. To, Arango. Arango. Nagmamadali si Arango. Yung kumain. Nakakuhanin. False foul ref. Arango. Jersey number 35, Arango. First personal foul, Arango. First team foul, Young Brothers Club. Sweet ball. Pass to Cañete. Ito si Cañete. Nagtatingin na yung pass. Go. Masendo. Masendo. Okay, Arango ay sa dalang bola. Kasama mo ba yan ako? Arango, pinipima na rin kasama mo. Side to Arango, airball. This foul rep, jersey number 9, black foul. 2 shots, Arango. Second personal foul, Masendo. Second team foul, City Hunters. First throw by Arango. 1 point. Arango. Esa. Okay. And final throw by Arango. Sorry, dili rin. Oh, wala ang final throw ng Arango. Sino? Pasto kami. Naman, coach. Score 17-18 in favor of City Hunters. 17 pa di ay? Second. Samutik ako sa wala si Aranyo. Talag, gumaya naman. Ilang sa Time remaining 6 minutes and 14 seconds. Bola sa City Hunters. Okay, Sama.
players. Ay, bata, pagdali mo ko, nakakagawa ha. Kanabit! Kanabit! Given! Kanabit! Tuloy dahil. Pwede sayaw sa una. Bola sa Young Ballers Club. Okay, tunga, tunga, tunga. Ay, balik ko sa Okay. Tunga! 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 Yeah, Seryoso. tunga! Sa pinag bago Wala pa na pa sa Kevin dahil. First rebound. Second rebound. First one, yeah. Hala dito eh! Hala nakatulog! Hala! Sulod! Sulod Mat! Mat! Sulod Mat! Huli mo Mat! Huli mo Mat! Huli mo Mat! Ana! Ang coach ang likod, right? May gagmay coach ang Hala likod. dito eh! Oy! Okay. Tuffolioso. Okay, okay. Password chat mo. Password. Ay, pagkapinan ko na yun. Yeah, magla! Jersey 17, good goal. Second personal down, Dodoy, third team foul. And 1 point, 5 for Dodoy. Sa oras wala nila tulang sa bago. Bola sa Yabon. Volioso, pesan Volioso, pas to Tejas, wah abu nakuha ni Sumog. Okay, Volioso, Pinat, tuh, Dusty, Jabol, bola sa Silianders.
Pinat. Dagwag Pinat. Pinat, silver three. Wala. 2 minutes and 7 seconds. Wala na si Buboy nakasapatos din ang nila. Si Buboy. Katong mga nila na nila. Hana! Hana! Bola, 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 bola! Bola, bola, bola! Sige! Sige, sige! Okay, iba. Jersey number 4. Second person foul, 13 foul. Time remaining 1 minute and 13 seconds. Asa palit ng gadoy? Pinat. Laban na si Pinat. Bantayan, Jordan. Tumera si Pinat. Wala. Nakuha na. Patay. Takot. Timer 50 seconds. Jump ball. Bola sa iyong ballers club. Time remaining 49 seconds. Nawa lagi sa Jersey number 4, third personal foul, warning for penalty. First row by Yahoo. Ihas ba? Bakay sige. Yan na ito. Magbuwang ko sige. Yan na. Huwag na tao. Nagkaroon yan na. Magbuwang. Time remaining 30 seconds. Last round, wala. Nakuha ni Joy. Tumira si Joy. Wala. Nakuha ni Yahoo. Wala. Nakuha si Max. Time remaining 30 seconds. Nakuha ni Pakmula. Tehas. Tumira si Tehas. Wala. 7 seconds. Pakmula. 4 seconds. And we have the second quarter. No basket. Trabaho sila 5.
closer. Di ba si sport na? Ito sa ano? Game naman. Siruan, pass to Sarmano. Sarmano, back to Siruan, to Vera. Substitution. For your side, just a Uy, manod man ka. Substitution. Gibiya. Nakalimtan. Last draw kaya natin. Gol. Nagmamahal ng gol. Dola tiga wala. Nagwamani. Sakawate. Bakit kanina ito pera? Wala. Kalmar ka. Itood siya. First draw by 10. Wala. Tarungat. Ginhawa. Lagot. Relax na ta. Ay, pala, bebe. Wala. Nakapangin. Arabo. Arabo. Nagmamahal siya ng mga
Palihog sa tanihan, mga kain ko ang bulas. Report sa Bangkaon. Lago katawa. Boss Bauer. Ay, kapoy. Ay, Jersey 18. nakatawa man. Pagyo. Karisbak din eh. Pearls Bilabang 30. Nakatawa man. Oy, sino? Third game na niya. Third game na niya. Iba, taas. Eh, wah, palaw, wah. Give Boy, me. Luzon. Anak ko ini. Aja ball. Same ball. Subdivision. Bola, bola. Bola, bola. Eh, nah, nah. Masuk kamu, Julio. Julio. Yaon. Bola. Albanos. Yaon Sport. Martin, nakuha ni Marcelo. Score 39-30. Jangan nama kopi kan.
Substitution. Subodilla in, Gokpio out. Oh, nakain yung libutin mo na. Nakain na ang bugan. Okay. Yaoy. Two. Pangyan. Tuhan. Two. Yaoy. Wala. One. Wala pag left ni Kevin, pero kami nagabantay. Hindi babantayan din nila si Kevin. Okay. Mula sa Young Boys Club. Tantangan. Walang takas na boy. Sa kabutang boy. Ayun. Mula sa City Runners. Haya. 45 seconds. Masino. Ipawin mo si Nopix. Tukayin ng numero. Yomo. Barako. Pilit yun. Black Ball, jersey number 4. Substitution. Penalties intentional penalty. Score 32-33. Pero Sibianos. Time remaining 18 seconds. Ginawa, Ben! Score Alamo. Relax na guy, relax. Last throw by Alamo. Score 36-33 in favor of Young Ballers Club. Absent ang isa. Ang katong ito, ngaran niyo, gamay. Nilantas. Katong manito. Lagi. Ayaw ka mo dagula. Ikaw, tanaw ko kay Kurt. Nagol, bitaw ito. Nakong mo itong tapang lagi. Lagi, hindi na pa. Gasbang kayo ni Kevin. Okay, let's get back to the last and final quarter. Last ang final quarter. Sa first quarter, dali. Trilling, good late. Ha? Trilling kayo. Lagi, mura mo gamit.
Hindi ko sa may pamit si Queen. Okay. Masendo. Hello. Yay! Balik ko! Hello. Kita! Kita! Okay. Hello. Good job. What's all up? Jersey number 19. Good. Abi lang din mo na. Warning for Tengal. Walang mata. Silver score. First throw by Pinat. Warning for fallout by Joy. Shoot Pinat. First throw by Pinat. Ay, Wala. ilang, usa. Ginawa. Gawin Pinat! Final throw by Pinat. Nice, Kapitán! Joy, good ball. Good ball. Joy, ito yung pasto. Masendo. Wala. Rebound by Tanyete. Pasto. Yaong. Pasto. Suwiko. Wala. Nakawa ni Arago. Substitution. Sweetheart Pag-ibig. Alam pang awit. Pasto Pinat. Shoot! Substitution.
19, Pacquiao. Second personal foul, third team foul, CB Hunters. First throw by Arango. Gawas na! Sila kabuko? Wala. Na, gawas na! Time remaining 6 minutes and 56 seconds. Ano man ipalingkod? Okay, rebound po. Last throw by Arango. 1 point. Score 40 against 43 in favor of CB Hunters. Marcelo, nagpara. Marcelo, lumusot, tumira, wala lang pare. Gokino, Gokino na stay na Marcelo. Anak ko Jungle, bola sa Young Ballers Club. Inbound by Gokino. Marcelo, skip over siya. Jersey number 9, Marcelo. Marcelo, personal foul, warning for disqualification. Warning for penalty, CB Hunters. Nakuha ni Sumubudila. Arango. George Mendez, pushing foul. Third personal foul, Pablo. Penalty situation. Substitution, Sumubudila, Pinaki. Pinat! Orang 8 years old ako sa sleeping na ano? 8 Yes. Pero pasungod na mo, hindi pa kumako na pa. Pag mag-COVID, pag-open ako. Pagsimita, kaya na. 1 point. Orang 8, no? 8 years old. Arango. Score 41 against 43. Pair of CB Hunters. Last throw by Arango. Time remaining 6 minutes and 10 seconds. Last throw. 1 point by Arango. Boy. Nagawa ng side. Pinoy 7-8. Wala. Neo. Upset yun. Doy, pass to. Sanay. Toka kita dulu na. Wala. Napoli. Arango.
2 seconds. 5 minutes. Ball position. 4. Jump ball slow. Yan na. Si Anako, may back straight na si Anako. Back straight. Ito naman. Pinat. Pasto. 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 Wala. Nagalan ko. Arang ka sa ulo. Arang ka sa ulo. Pinigyan niya si Anako. Ayaw, Ben! Wala, mahulog yung oras na tumakan. Wala pa, wala pa. Lagi kanina. Yeah. Ball position, 6 minutes. Okay, nagdala ang bola si Yaon. Yaon, 20 seconds siya dyan. Yaon, tokan yete. 14 seconds. Tokanin, Folioso, to Arano. Arano, nagbawalan si Arano. Ang pass to, Sayang ang bola, pwede mo tanong. Time out by Singers. Isa lang ka time out. Each team 1 time out left. Time running 4 minutes and 3 seconds. Gilay-lay si Kevin. Wala, straight Kevin lang. Ano na yung Kevin lang? Straight na. Gilay-lay na na. Kaya, pamusta na ito. Last quarter na. Sarang mo kasi. Gilay-lay na. Back to the ball game. Time running 4 minutes and 3 seconds. 4 minutes. Inbound by to Big Doy. Nagbabalay si Big Doy. Cross over nila. Spin ball nila. Time 14 seconds siya dyan. Pagya to Yosendo. To Yaon na spin. 10 seconds siya dyan. Yaon. 5 seconds siya dyan. Doy. 3 minutes and 30 seconds. 3 minutes. Uy! Ay! Uy! Huwag may pito lagi! Arano na sa mga pagsukas. Gilay doy! Gilay doy! Gilay doy! Time running 3 minutes and 8 seconds. Ay, dito na! Dito na! Dito na!
Satu Texas. Texas. 5 seconds left. Relax, Doy. Tama, Doy. Tama, relax. Relax. Last throw by Arango. Relax lang. Time Relax. 2 minutes and 34 seconds. Relax, Doy. Arango. Relax, Doy. Pusas for Arango. Pikas, pinat! Relax lang. Relax. First Pikas, throw. uy! Pikas! Last throw by Arango. Relax lang. Score 52 against 47. Time 2 minutes and 20 seconds. 2 minutes na lang. Macedo. Macedo by Macedo. Macedo. Score 49 against 52. Pinat! No, kagansa ka, Doy. Natutuhan. Sleeping. Adi. Number 6. Oh, already. One more time to get this is 19. Nah, pare. Pollo sa pagtupia. Eh, masama na. Wala na, hindi natin matulong. Oh, Doy Doy. Pare, si Doy Doy. Pasto, Pasto. Pasto, susunod. Wala na kami Bola sa single turn. 56 seconds. 56 seconds. Score 52 against 51 against 54. 3 points lead by Young Boys.
Fifty-six seconds. Last and final quarter. Arsenal, enjoy. Nanangkas ang mga Joy. Joy nagawa ng 2 meras ni Joy. Time 23 seconds. 23. Wah, di ka dyan. Oy, di ka Time dyan. running out 23 seconds. Back to the ball game. For last and final quarter. Training now. 1-3 by Yapolos. 53 against 54. 1-3 Yapolos club. Ball positions, City Hunters. Bye-bye. Good